अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ एहसास। बात आज की नहीं बीते दिनों की है। अरब में एक ताजिर रहता था। वो एक कामयाब ताजिर था। मुल्क मुल्क घूम फिर कर तिजारत करके इसने दौलत भी खूब कमाई थी। फारिकुल बाली इसके घर की कनीज थी। जब वो तिजारती असबाब लेकर किसी दूसरे मुल्क के सफ़र पर निकलता तो अपने अहल खाना अजीज़ दोस्त अहबाब से इनकी पसंद और ज़रूरत ज़रूर मालूम करता और सफ़र से वापसी पर बतौर तोहफ़ा इन्हें पेश करता, जिससे सब खुश हो जाते। इनके दिलों में ताजिर के लिए मोहब्बत और एहतराम का जज्बा बढ़ जाता। एक मर्तबा जब वो अपने तिजारती सफ़र से वतन वापस लौटा तो इसके साथ एक खूबसूरत तोता भी था। ये तोता बहुत ज़हीन था और इंसानी बात न सिर्फ जल्द समझ लेता बल्कि इसे सीख भी लेता और बात का जवाब भी खूब देता। ताजिर को वो तोता पसंद ही नहीं, बहुत अजीज भी था। ताजिर बिल्कुल अपनी औलाद की तरह इससे मोहब्बत करता और इसका ख्याल रखता। इसकी अपनी 2 प्यारी प्यारी बेटियां भी थीं, बीवी और माँ भी, मगर तोते से इसे ख़ास उनसियत थी। अपनी मोहब्बत और चाहत के इज़हार के लिए इसने सोने का पिंजरा तोते के लिए बनवा दिया था। खाने और पीने की कटोरियाँ भी सोने और चांदी की थीं। इनमें कीमती जेवरात भी जुड़े थे। इसके खाने पीने का इंतज़ाम भी बहुत आला और खुसूसी था। इतना सब होने के बावजूद तोता हमेशा उदास रहता। ताजिर को महसूस होता जैसा तोते को खुश रखने में कोई कमी रह गई है, मगर वो क्या कमी रह गई है कोशिश के बावजूद ना जान सका। कुछ वक्त अपने वतन में रहने और आराम करने के बाद इसने तिजारत के लिए हिंदुस्तान आने का प्रोग्राम बनाया। इन दिनों पाकिस्तान अभी कायम नहीं हुआ था। सारा बरसगीर एक ही मुल्क हिंदुस्तान कहलाता था। इस ज़माने में हिंदुस्तान कारोबारी लिहाज से दूसरे ममालिक में सोने की चिड़िया भी कहलाता था। सफ़र पे रवानगी से पहले ताजिर ने हस्ब आदत सबसे इनकी पसंद दरियाफ़्त की। फिर अपने तोते के पिंजरे के पास जाकर इससे भी सवाल किया, मियाँ मिट्ठू, मैं तिजारत की गर्ज से सफ़र पे जा रहा हूँ। तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, मैं वापसी में लेता आऊँगा। तोते ने ताजिर की तरफ देखा, फिर कहा, मेरे आका, आप मेरे गम का इलाज नहीं कर सकते क्योंकि आप आज़ाद हैं, मगर अब आपने पूछ ही लिया है तो आप हिंदुस्तान में उड़ने चुगने वाले तोतों से कहेगा कि तुम सब यहाँ खुली फिजा में उड़ते फिरते हो, अपनी पसंद के फल खाते हो, मगर मैं यहाँ कैद में हूँ। ताजिर तोते की बात का मतलब समझ गया था, मगर वो इसे छोड़ने और आज़ाद कर देने को तैयार ना था क्योंकि वो इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सोचता, अगर मैंने तोते को आज़ाद कर दिया तो ये न जाने कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा। पता नहीं कोई शिकारी परिंदा ही इसे अपना शिकार बनाकर इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दे या कोई और इसे अपना कैदी बनाए। कुछ सोचकर इसने तोते से कहा, ठीक है मियाँ मिट्ठू, मैं तुम्हारा ये पैगाम ज़रूर आज़ाद तोतों तक पहुँचा दूँगा। हिंदुस्तान पहुंचकर इसने साथ लाया हुआ असबाब फ़रोख्त किया और वहां से नया असबाब तिजारत खरीद कर जमा किया। इस बार इसे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ था। अच्छा नफ़ा से पहले कभी नहीं हुआ था। तिजारत से फारिग होकर इसने बीवी, बेटी, अजीज़ों, दोस्तों की पसंद अशिया खरीदी। फिर तोते के पैगाम का ख्याल आया। वो शहर से निकलकर जंगल की तरफ चल दिया। जंगल बहुत घना और सरसब्ज था। तरह तरह के जानवर और परिंदे इस जंगल का हुस्न थे। अभी वो जंगल के हुस्न का जायजा ले ही रहा था कि एक तरफ से कुछ सिपाही आए और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसने बहुत सफाई में कहा, मगर किसी ने इसकी ना सुनी और कैद में डाल दिया। सिपाहियों ने इसे खामोश रहने की हिदायत की और कहा, अगर ज़्यादा शोर मचाया तो इसकी जान ले ली जाएगी।
تاجر بہت گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ یا اللہ میری مدد فرما، میں پھنس چکا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما۔ تاجر سمجھ گیا کہ بحث فضول ہے۔ اسے بچپن میں پڑھا ہوا ایک شعر یاد آ گیا جو کچھ یوں تھا: بگڑتی ہے جسے وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی کچھ دلیل حجت۔ اب اسے بھوک محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے قید خانے کے باہر جھانک کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ زور زور سے آوازیں دینے لگا مگر اس کی چیخ کا بھی کسی نے کوئی اثر نہ لیا۔ پھر اسے نیند نے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس نے خواب میں دیکھا جیسے اس کا پالتو طوطا اس سے کہہ رہا ہے: میرے آقا، آپ اتنی جلدی قید سے گھبرا گئے؟ میں تو ایک طویل مدت سے آپ کی قید میں ہوں۔ میں بھی آپ کی ہی طرح روتا ہوں اور آزادی کے لیے تڑپتا ہوں، مگر آپ میری چیخ سے اپنا دل بہلاتے ہیں۔ اب جس طرح آپ آزادی کے لیے بے چین ہیں، اپنے بیوی بچوں اور عزیزوں کی جدائی میں بے تاب و بے قرار ہیں، اس طرح میں بھی اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ ابھی تاجر نے اتنا ہی خواب دیکھا تھا کہ کسی نے اسے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، وہی سپاہی تھے جو اسے جنگل سے پکڑ کر لائے تھے۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا: جناب والا، ہمیں معاف کر دیں، غلطی سے ہم نے آپ کو تاجر کے بجائے چور لٹیرا سمجھ لیا، آپ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اب حقیقت معلوم ہو گئی ہے، جائیے، آپ آزاد ہیں۔ تاجر اپنے جہاز پر پہنچا۔ اس کے دوسرے ساتھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز واپسی کے سفر کے لیے چل پڑا۔ سبھی خوشی خوشی اپنے وطن پہنچ گئے۔ تاجر کو اپنے عمل پر بہت دکھ اور افسوس تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا: دنیا میں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی خوشی، سب سے انمول چیز صرف اور صرف آزادی ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو پنجرے کے قریب پہنچ کر طوطے سے کہا: میاں مٹھو، اب تمہیں افسردہ رہنے اور غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں اس قید سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے پنجرے کا دروازہ کھول کر طوطے کو آزاد کر دیا۔ طوطے نے پھر سے اڑتے ہوئے تاجر کا شکریہ ادا کیا اور کھلی فضاؤں میں دیکھتے ہی دیکھتے بلند ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تاجر بہت خوش تھا کیونکہ آج اس نے ایک پرندے کو آزاد کر کے نیک کام کیا تھا۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ جب تک خود کو چوٹ نہ لگے، آدمی کو دوسرے کی چوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ جب تک ہمیں خود تکلیف سے گزرنا نہ پڑے، ہمیں کسی بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔